میں نے سرسری نظر اس سڑک پر ڈالی جسے پیٹرولنگ پارٹی استعمال کرتی تھی۔ اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے، میں اپنی جگہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ کھسکتا اس درخت کے قریب آ گیا، جس کے بعد سڑک کو عبور کر کے مجھے قریبی ورکشاپ تک پہنچنا تھا۔ ورکشاپس کی مختلف بلڈنگیں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کی گئی تھیں۔ سبھی بلڈنگوں کی مشابہت قریباً ایک جیسی تھی۔ ان کی چھتوں کو لوہے کے بڑے بڑے شیڈ بنا کر ڈھانپا گیا تھا اور ان پر گہرا خاکی رنگ کر کے کافی حد تک کیموفلیج بھی کر دیا گیا تھا۔ ورکشاپ کی دیواریں بھی خاکی رنگ میں ہی رنگی ہوئی تھیں۔ سڑک میں نے پھرتی سے عبور کر لی تھی۔ اب میں نزدیکی ورکشاپ تک پہنچ چکا تھا۔ ورکشاپ کے گردا گرد لگے بلب اور سرچ لائٹیں ہنگامی حالات کی وجہ سے قریباً آف تھیں۔ صرف ایک دو بلب کہیں کہیں جلتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے وقت ہوائی اڈے کی ورکشاپس عموماً بند ہو جاتی ہیں، لیکن ایمرجنسی کے دوران کچھ بھی ممکن تھا۔ میں نے ایک ورکشاپ کے دیوار کے قریب کھڑے ٹرک کی اوٹ میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ یہ بڑے بڑے ٹرک عموماً اوور لوڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ورکشاپوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اب میرا رخ نزدیکی ورکشاپ کے ٹائلٹ کی طرف تھا۔ ٹائلٹ میں اندھیرا تھا، صرف ایک باہر کا محدود روشنی والا بلب روشن تھا۔ میں بڑی پھرتی سے ٹرک کی اوٹ سے نکلا اور ٹائلٹ میں جا گھسا۔ قریباً 3-4 منٹ کے بعد ہی میرے جسم سے بندھے پلاسٹک کے مضبوط تھیلے میں رکھی انڈین ایئر فورس پولیس کی وردی میرے پہلے سے پہنے ہوئے لباس پر منتقل ہو چکی تھی۔ پلاسٹک کا تھیلا فلش کے باہر رکھے کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں غائب ہو چکا تھا۔ ہوائی اڈے کا تنظیمی ڈھانچہ گو کہ خاص سا منظم ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تنظیم ہونے کی وجہ سے لاکھ حفاظتی اقدامات کے باوجود اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خلا رہ جاتا ہے جہاں سے ایک ذہین جاسوس اس میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ مجھے علم تھا کہ یہاں سیکورٹی گارڈ کی اپنی اپنی حدود متعین ہیں اور ہر گروپ کی ذمہ داری الگ الگ فرائض ہیں۔ عموماً ورکشاپوں وغیرہ کے گرد پیرے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ حالت جنگ کی البتہ اور بات تھی، کیونکہ اس وقت کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر چپے چپے پر مسلح گارڈ موجود رہتے ہیں۔ میری حاصل کردہ اطلاعات کے مطابق کسی ورکشاپ کے گرد اول تو کوئی سیکورٹی گارڈ مقرر ہی نہیں تھا، اگر ایک آدھ ہوا بھی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں اسے بآسانی قابو کر سکتا تھا۔ ارد گرد دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنی پی کیپ خاصی جھکا رکھی تھی۔ پہلی نظر میں میری شناخت ممکن نہیں رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ شام سے چھائے گہرے بادل اب برس جائیں۔ کبھی کبھی 2-4 بوندیں ٹپکتی اور سلسلہ بند ہو جاتا۔ اب تو جیسے مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔ میں بظاہر لاپرواہ سا ٹہلتا ہوا ورکشاپ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک میری نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ چند گز کے فاصلے سے ایک دوسری ورکشاپ کی اوٹ سے اچانک ایک سیکورٹی گارڈ نکل کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اچانک قدرے ٹیڑھے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی تھیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ مجھ سے بغیر گفتگو کیے آگے نکل جائے، لیکن بظاہر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے چند فٹ کی دوری سے پکارا، شیکھر۔ شاید یہاں کسی شیکھر کی ڈیوٹی تھی۔ اس اثناء میں میرے ذہن نے ایک تجویز سوچ رکھی تھی۔ ابھی اس کے منہ سے بمشکل شیکھر ہی نکلا تھا جب میں نے اس کے مخالف سمت منہ کر کے آہستہ آہستہ کھانسنا شروع کر دیا۔ کھانستے کھانستے میں آہستہ آہستہ نیچے کو جھکتا جا رہا تھا۔ آنے والا شاید میری خیریت دریافت کرنے کے لیے تیزی سے میری طرف آیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے میں نے پھرتی سے رخ بدلا۔ میرا زوردار گھٹنا اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر اور زوردار ہاتھ اس کی کن پٹی پر ایک ساتھ لگے تھے۔ آدمی کمزور دل کا دکھائی دیتا تھا، بیچارے کو منہ سے آواز نکالنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ زمین بوس ہونے سے پہلے وہ میرے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے کچھ نہ سوجا، اسے بھی اپنے ساتھ ہی ورکشاپ لے آیا۔ ورکشاپ کا بغلی دروازہ کھلا ہی ملا۔ بے ہوش گارڈ کو میں نے ایک کونے میں لٹایا۔ اس کی بے ہوشی کو لمبا کرنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اسے سنگا دیا تھا۔ اب 3-4 گھنٹے سے پہلے اس کے خود بخود ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ کوئی اور اسے جگا دیتا تو الگ بات تھی۔
अंदर हल्की रोशनी के एक दो बल्ब जल रहे थे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वर्कशॉप में एक जहाज के इंजन के मखसूस हिस्से मुरम्मत या ओवरहालिंग के लिए एक ट्रेलर पर रखे थे। चंद मिनट के बाद ही मैंने उनके एक एक पुर्जे को अपने पास मौजूद एक छोटे से ताकतवर कैमरे की मदद से अपनी गिरफ्त में ला चुका था। पुर्जों पर लगे मुख्तलिफ ट्रेडमार्क मेरे जहन में समा चुके थे। अभी मैं बमुश्किल चंद कदम ही चल पाया था कि अचानक लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। मेरी टांग में जबरदस्त ठेस उठी थी। गालबन जख्म फिर से हरा हो रहा था। दर्द से बेहाल होकर मैंने करीबी दीवार का सहारा लिया। जरा सुकून मिला तो दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक मर्तबा फिर मुंह में आने वाली चीख को जब्त करते हुए उसी पोजीशन में वापस आना पड़ा। उफ मेरे खुदाया, क्या इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद मैं एक केचवे की तरह भारतीय एयरफोर्स के काबू आ जाऊंगा, मैंने सोचा और मेरा दिल डूबने लगा। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे रुला दिया। मैं खासा जज्बाती हो चला था जब कुदरत को मुझ पर रहम आया और रुक रुक कर होने वाली बूंदाबांदी ने अचानक जोरदार बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। अब कम अज कम मुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल था कि बारिश की वजह से शायद ही कोई उस तरफ आता। मेरे कपड़े भीगने लगे थे। मैंने दिल कड़ा करके कदम बढ़ाए। दर्द से मेरा बुरा हाल था, लेकिन किसी न किसी तरह घिसटते हुए मैंने खतरे की पहली हद यानी सड़क अबूर कर ली। सड़क से तारों की पहली बाड़ तक का फासला मैंने करीबन कोहनियों के बल ही तय किया था। वापसी का सफर किसी अजाब से कम नहीं था। मैंने एक मर्तबा फिर लोहे की खारदार तारों में से रास्ता बनाया और वो फासला जो मुझे अपनी तरबियत के मुताबिक 3 या 4 मिनट में अबूर कर जाना चाहिए था, वो सदियों पर मुहित नजर आने लगा। खुदा खुदा करके करीबन आधे घंटे बाद किसी न किसी तरह गिरता पड़ता मैं उस खेत तक पहुंच गया जहां मुझे कपड़ों से निजात हासिल करना थी। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। सारा जिस्म पसीने से नहा गया था। मौत का खौफ था या मेरी कुव्वत इरादी के दर्द का एहसास अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। हंगामी जरूरत के तहत अपने पास पहले से मौजूद एस्पिरिन की 2-3 गोलियां निकलने के बाद अब कदरे अफाका महसूस होने लगा था। बारिश थम चुकी थी। मैं लंगड़ाता हुआ खेत से बाहर निकला और अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलने लगा। मुझे सुबह होने से पहले पहले यहाँ से बहुत दूर चले जाना था। सुबह जब सूरज की रूह पहली किरण ने तारीकियों के छुट जाने का मजदा सुनाया तो मैंने अंदाजे के मुताबिक अपनी खस्ताहाली के बावजूद कम अज कम 10 मील का फासला तय कर लिया था। मैं महफूज तो हो चुका था, लेकिन टांग की बुरी हालत थी। सूजन बढ़ती जा रही थी। मुझे जल्द अज जल्द किसी डॉक्टर तक पहुंचना था। एक लारी में बमुश्किल मैं लुधियाना पहुंचा। दौरान सफर मैंने जबरदस्ती अपने आप को नॉर्मल रखा। लुधियाना अड्डे की बजाय शहर से बाहर ही उतर गया। अब मेरा रुख एक मकामी डॉक्टर की दुकान की तरफ था जिससे मेरा तारुफ प्रकाश ने करवाया था। डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे थे जब मैं उनसे टकरा गया। उन्होंने मुझे पहचानते ही खसूसी तवज्जो और कमाल मेहरबानी से मुझे देखा। कमाल है, सूजन इतनी ज्यादा कैसे हो गई? शायद किसी ठूमे ने काटा है। उन्होंने मेरी सूजी हुई टांग पर उंगलियां बजाते हुए कहा, जनाब असल में कल रात एक जगह पेशाब करते हुए किसी कीड़े ने काट लिया था। उस वक्त तो कुछ महसूस न हुआ, अब सुबह से दर्द होने लगा है। मैंने सफाई पेश की। तो यूं कहो न यार, बेहतियाती की वजह से ये हालत हुई है। उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए। टांग पर मामूली सी निश्तरजनी के बाद पट्टी बांधी। दवाइयों की एक फरिस्त लिखकर मुझे थमा दी और फीस लेकर चलता किया। एक रिक्शा मैं पहले से स्टेशन पर पहुंचा, जहां एक लाकर में अपनी जरूरी अशिया महफूज की और दोबारा रिक्शा के जरिए प्रकाश के पास जा पहुंचा। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। पहले ये लाओ फिर दूसरी बात करना। मैंने दवाइयों का नुस्खा उसे थमा दिया। प्रकाश अगली बात करने से पहले भागा भागा बाहर गया। उसकी वापसी चंद मिनट के बाद ही हो गई। उसी असना में मैंने उसे मुतमैन करने के लिए एक शानदार कहानी कर ली थी। प्रकाश मुतमैन हो गया। मैंने उससे दरखास्त की कि वो घर में किसी को इस हादसे की इत्तला न दे। मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहता। प्रकाश ने मेरी ये दरखास्त इस शर्त पर मानी कि मैं कम अज कम 1 महीना कहीं नहीं जाऊंगा। बड़ी कड़ी शर्त लगाई थी उसने।
3 दिन मैंने बीमारी की हालत में गुजारे। टांग की सूजन ने बुखार की कैफियत पैदा कर दी थी, फिर बुखार शिद्दत इख्तियार करने लगा। लेकिन मैंने बड़े जबर से अपनी हालत को प्रकाश के सामने बज़ाहिर नॉर्मल बनाए रखा। मुझे तशवीश थी कि वो घबरा कर कहीं बाबूजी को इत्ला न कर दे। तीसरे दिन मेरी हालत खासी संभल गई। अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। सेहतयाब होते ही मैंने सबसे पहले अपने माल की फिक्र की और उसे महफूज हाथों के जरिए अपने मुल्क में पहुंचा दिया। 5वें रोज जब मैं अच्छी तरह चलने के काबिल हो गया तो मैंने रायकोट को रखते सफर बांधा। प्रकाश काम की ज्यादती की वजह से लुधियाना ही रह गया। हफ्ते का दिन था। मैंने सोचा अगले रोज छुट्टी है, पूनम से भी मुलाकात रहेगी। मेरा इरादा इस मर्तबा स्वामी जी को चेक करने का था कि आखिर ये महात्मा हैं क्या। बाबूजी से नक्सलबाड़ियों के रवाबित भी मद्देनजर थे, क्योंकि जेर जमीन चलने वाली तहरीकें किसी मुल्क की सियासत में क्या किरदार अदा करती हैं, मुझे उसका बखूबी अंदाजा था। ज़ाती तौर पर मुझे खुद भी ख्वाहिश रही थी कि मैं इन लोगों को करीब से काम करते हुए देखूं, जो एक लंबे अरसे से अपने मकासद के हसूल के लिए जदोजहद करते हैं। हमारा मौजमदार इन दिनों भारतीय अखबार की शह सुर्खियों का मौजू बना हुआ था। ये पुरअसरार शख्स नक्सलबाड़ी तहरीक का सरबराह था, जिसे भारतीय हुकूमत ने एक जबरदस्त मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के बदतरीन मराहिल से गुजारने के बाद उसे कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था, जहां वो हस्बे रवायत पुरअसरार बीमारी की वजह से चल बसा। गो के हुकूमत ने उसके लवाहिकीन को डरा धमका कर चारों मुज़िमदार की तिबी मौत की तस्दीक करवा ली थी और उसकी बीमारी के सर्टिफिकेट भी अखबारात में छप रहे थे। लेकिन हकीकत क्या थी? भारत का हर बाशऊर शहरी उससे आगाह था। चारों की मौत के बाद मुल्क के करीबन तमाम बड़े बड़े अखबारात को नक्सलबाड़ियों की धमकियां मौसूल हो रही थीं कि वो भारत के हर सूबे में आला सिविल हुकाम को मौत के घाट उतार कर अपने अजीम नेता को शरदा बखली भेंट करेंगे। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कलकत्ता के उस एसपी को मौत के घाट उतारने से कर दिया था, जिसने चारों मुज़िमदार की तफ्तीश की थी। जेल सुप्रीडेंट अलबत्ता कातलाना हमले से बच गया था। ये अलग बात कि वो लंबी सरकारी रुखसत लेकर न जाने कहाँ रोपोश हो गया था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।